Mga brigada, gunit na ko karon ang bato nga matod pa. Mao kini ang gigamit sa mga grupo sa Mabatanon nga nagrayot diri sa itong nahimutangan. Diri nagdinaganay ang grupo sa Mabatanon o diha mismo gikan sa kuang likod mga brigada. Diha nagsugod ang pagnilabayay og bato butang nga gikabalaka sa mga residente aning lugar. Wala mi kabalo kung unsay buhaton namo kay nanulod ba sila sir no nya sa mga pangitabo karong panahon na daghan bag bang dinunggabay wala tay daga mahulog lang tagpakapin. Nahitaw ang insidente pasado alas 6 Biyernes sa gabi sa Purok 3, Jupiter Street, Barangay Crossing, Bayabas, Turiling Syudad. Sa kuha sa CCTV footage, makita ang usa ka batanon nga nisulod sa kananan, gumikan gigukod sa mga batanon usab nga nakasuot pa og school uniform. Samtang sa laing video, makita ang batanon nga kalitgyapak ang usa ka estudyante dahil naginukdanay. Sa pakiginabi sa Brigada News Team, kang Jennifer, gibutyag niini nga dili mo sa 15 ka mabatanon ang nagrayot. Mga estudyante nga gikan pa naggawa sa eskwelahan diri sa Crossing Bayabas National High School ga ginukdanay na gyud sila hantud gikan sa eskwelahan hantud diri sa amoang area. Siguro sa nasa mga 15 ka buok, 10 to 15 ka estudyante. Nya katong mga nagkukas nga nagiupod pila ka po? Upat to 5 ka tao. Sumala pa ni Marimar nga wala nakatiwas og kaon ng ilang mga customer tungod sa kadlok. Dagko kay bato tapos nagi naigo gay gabi nagsyagi tong babae nga naigo iya daw agtang. Nadamay. Oo, nadamay. Nanagan gyud. Nanagan gyud sila tan padulong diri sulod sir. Nya atong uban nakabayad pa to. Na wala oy. Sa karon, parehan pang ginapanubayan sa Turil Police Station ang hinungdan sa maong insidente ug ang nalambigit nga mga batanon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gimaing sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music News Authority.